Hello guys. Tingnan nyo guys oh. Nindot ilang bulak diri oh sa school oh. Ambot unsa ning pangalan ning bulakan, nindot siya yellow. Kuya Iggy's favorite color, yellow. Look at that, it's beautiful. Pretty, look. Oh. Apa diri? Mura ra siya kuan. Wow, pretty oh. Tingnan nyo oh, patubangin ko dito ba oh. 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 Ito nindot oh. Pretty. Hello. Mura siya kuan guys. Ana mura ni kugo nang yang kuan oh. Bulak di ay ni. Oh, pretty siya pa oh. Oh. Pretty, very pretty pool. Next time magpalit ko ani next year. Mao ni akong itanom dito sa akong plant. Pero nakapalit naman kog bulak oh. Tingnan mo. Pindot siya guys oh. Oh. Grabe hangin dito oy. Uy, Diyos ko huh? Look. Hangin masyado. Para na tayong mapalid oh. Vlog lang muna kasi parating na si my love. Look at that. Wow, pretty. Oh, diba? Oh, wow, tingnan nyo. Naguyog-uyog na guys.